प्रिय बंधुगण आपण मानक मु पुणी थरे मोर हार्दिक शुभेच्छा अभिनंदन ज्ञापन करी अति वेदनार सहित संप्रति ओडिशा रे जो ख्रिस्टियन मानक मध्यरे चिंताजनक समस्या चली तार किछि दुई तीनटा विषय मु आपण मानक निकट उपस्थापन करने को चाहूँगी। आजिर दिन रे ओडिशार प्रति कोण अणुकोण रे ख्रिस्टियन मानक उपरे हिंसा निरंतर घटी चली हुए तो आम्भे माने 2008 जो कंधमाल हिंसा देखिथिलु तापरे आमे बुझी पारुछु जे एई हिंसार गुरुत्वपूर्णता कौन रही एवं यार चैलेंजटा कौन रही। एई सत्वे आपण माने जानिथिबे विगत 9 तारिख रे जहा हला आपणकर कोरापुट जिला बंधुगाँ अंचल एवं नारायणपाटना रे ठीक तेमिति 13 तारिख रे गोटे घटना घटिला राउरकेला रे से माने जन्मदिन पालन करुथिले। जन्मदिन पालन कला बेले हठात सेठी किछि दुर्वृत्त पहुंची जाती पहुंची जाए से माने पुलिस को खबर दियंती। पुलिस को खबर देला परे पुलिस आसी तांकर सेई बड़दिन घटना जन्मदिन घटना को से माने धर्मांतरीकरण नाम नहीं विनय केरकेटा नामक पालक को थाना को नहीं जाती। थाना को नहीं जाई तांकु राति 2टा पर्यंत पचरा उचरा कला परे तांकु छाड़ती एवं विनोद केरकेटा सहित छोटियो लाकरा गुंडा कजूर एवं सीतामणि को से माने दोषी साब्यस्त करी तांको नारे एफआईआर रुजु करिसथि। आउ एई एफआईआर टा किए देइछि ना सेही अंचलर ओम प्रकाश बारला नामक जणे व्यक्ति। आउ एटा घटिछि राजकानपुर सहरर कुंडुपड़ा अंचल रे। आउ तांको नारे भारतीय न्याय संहिता 318 318 2 296 391 3 एवं 3/5 पुणी ओफरा एक्ट 1967 बा धर्मांतरीकरण आईन 1967 4 धारा अनुसार मामला रुजु करा जाइछि। सेही परी आपण माने जदि देखिबे भद्रक रे गौरांग भाईंकर परिवार को जो भावरे गाँ लोके मिसी तांको ऊपर चाप सृष्टि करुछंती से पुणी धर्मांतरीकरण करी घर वापसी करू। आउ सेठी पई काली राति रे तांको परिवार उपरे ग्रामवासी चढ़ाऊ करथिले। शह शह लोक जाई तांको घर आगरे भिड़ होई चित्कार एवं आक्रमण करने को चेष्टा कले। से बिचारा राति रे घरे ताला दे भितरे रहिला परे सारा राति कष्ट रे से जीवन काटिची। आमे पुलिस को खबर देलु। पुलिस राति रे जाइथिला तांको घटनास्थल को। तापरे सकाळे तांको लोके चाप सृष्टि करी धर्मांतरीकरण को करने को बाध्य कले एवं 10 जन ब्राह्मण को डाकी भोजन करैबा को पुणी तांको दक्षिणा देवा को 15,000 टंका दाबी मध्य करिसंती। आ एई परि अवस्था रे से लोक कष्ट रे रहिछि एवं समस्या रे रहिछि। जेतेबेले एसपी को आज दिन बेले फोन करागला एसपी गोटे टीम पठेइथिले। दुखर कथा
ସେଇ ପୋଲିସ ଟିମ୍ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି? ଆରେ ତମେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ କଥା କାହିଁକି ଶୁଣୁନ? ଗାଁ ଲୋକ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ତାହା ମାନିନିଅ। ଆରେ ସେ ଗରିବ ଲୋକ ସେ କୁଆଡୁ 15,000 ଟଙ୍କା ଆଣିବ ଆଉ ଏମାନଙ୍କର ମୁଖକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇପାରିବ? ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବିଭିନ୍ନ ଧରଣର ତାଡ଼ନା ଆସୁଛି। ଆପଣମାନେ ସଜାଗ ହୁଅନ୍ତୁ, ସତର୍କ ହୁଅନ୍ତୁ, ସାହସୀ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ବଳପୂର୍ବକ ଧର୍ମାନ୍ତୀକରଣ ଚାରିଆଡେ ଘୁରି ବୁଲୁଛି, ଏଇପରି କରି ସେମାନେ ଭାରତବର୍ଷକୁ ଦେଖେଇବାକୁ ଚାହୁଛନ୍ତି ଯେ କି ପ୍ରକାରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବ ଧର୍ମକୁ ଫେରି ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ଧ୍ରୁବୀକରଣ ନିମନ୍ତେ এই ପ୍ରକାର ଚାପ ସୃଷ୍ଟି ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଲା ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଧାର୍ମିକ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଆଇନର କଠୋର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଏବଂ ହିଂସା ଭେଦଭାବ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେମାନେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା। ପୁଣି ଉତ୍ପୀଡ଼ନ, ମିଥ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ଏବଂ ଯୋଉଠି ବି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କର ଧାର୍ମିକ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଓ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଭଙ୍ଗ ହେଉଛି ସେଇଠି ଆମେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା। ପୁଣି ସମସ୍ତ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ଣ୍ଣ ଧର୍ମ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଯେପରି ଆମେ ଭାଇଚାରା ସହିତ ରହିପାରିବା। ପୁଣି ବିଶେଷ କରି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ଯୋଉଠି ବି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ତାଡ଼ନା ହେଉଛି, ଯୋଉଠି ବି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହେଉଛି, ଆପଣମାନେ ତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ଏବଂ ଦୟାପୂର୍ବକ ଆପଣମାନେ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନକୁ ଆପଣଙ୍କର ଲୋକାଲ, ଆପଣ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ସେଠି ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଲୋକାଲ ଜାଗାରେ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ସେଇ ଲୋକାଲ ଥାନାରେ ବି ଆପଣ ଏଫଆଇଆର ଦେଇପାରିବେ ବା କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଦାବି ପତ୍ର ଦେଇପାରିବେ। ଏଇ ଅନୁରୋଧ ମୋର ରହିଲା। ଦେଖିବା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆପଣମାନେ କେତେ ସକ୍ରିୟ ହୋଇ ଓଡ଼ିଶାର ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ଯୋଉଠାରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ଆକ୍ରମଣ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣ କେମିତି ହସ୍ତ ବଢ଼ାଉଛନ୍ତି ବା ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ।